Dragi naši, evo nas u vrelim gumama, u naše uobičajeno vreme i vi i mi smo u pravo vreme na pravome mestu. Za današnju emisiju smo pripremili sadržaj koji je za prave automobilsko-nautičke old-timer sladokusce. Krenut ćemo sa malom uporednom analizom najjeftinijih, takođe malih automobila na našem tržištu, među kojima dominira Suzuki Swift. Iza toga u nautičkom delu predstavljamo jedan gliser Rooster 600 koji je od nule projektovan i napravljen u Kaću pored Novog Sada. I mogu da vam kažem već sada da konačno nautička industrija, ona sa oznakom Made in Srbija, ima pravog takmaca, možda i za Evropu. A nakon nautičke rubrike stiže nam uobičajena old-timer priča, ovog puta Packard iz 1952. godine. Krećemo, plovimo sad. Dobro zvuči. Iznenađen sam. Šta da vam kažem? Nema, ljudi moji, nikog ko ne bi voleo da vozi nov i dobar automobil. Ali eto, nažalost, nalazimo se u takvoj situaciji, pa ne samo u poslednjih 10-12 godina, već u poslednjih 30-40 godina, da jednostavno vozači u Srbiji ne mogu da biraju šta žele, već šta mogu. Naravno, tu je večita dilema za one koji nekako skrpe nekih 15 do 20 hiljada eura, da li za te pare da kupe polovan automobil, ono kao čaša, ili ipak da se opredele za znatno skromniji, ali nov. U toj kategoriji između 15 i 20 hiljada eura sve je manje malih i povoljnih automobila. Konkretno, Toyota Yaris je već odavno ispala što se tiče cene iz tog segmenta. Pridružili su se i neki južnokoreanci i ostala nam je zapravo jedna japansko-Stellantis kombinacija koja nekako vodi kolo, što bi rekli, u izboru malih automobila. Bar po onome kako ja vidim, u toj kategoriji trenutno su lideri tržišta Opel Corsa, Citroen C3 i Suzuki Swift. Za Opel Corsu znamo, pravi nemački automobil, čvrst, dobar, ne previše udoban, ali izdrživ, sa garancijom da će jako dugo trajati. Citroen C3, šarmantan, prelep, cenovno povoljan, mogao bi da ima malo snažniji agregat, ali sve u svemu jedan od najudobnijih automobila, a model koji je napravio kompromis između svega ovoga je svakako Suzuki Swift. A šta to zapravo znači? Da je Suzuki Swift model kojeg možemo nazvati veliki mali automobil, opremljen je trocilindarskim hibridnim 1,2 litarskim benzincem sa 82 konjske snage, koji razvija 108 Nm u onoj benzinskoj varijanti, plus još 60 Nm obrtnog momenta od elektromotora, što znači da za ovako jedan mali automobil tih 168 Nm obrtnog momenta i 82 konjske snage predstavljaju pravu jednu ubedljivu silu za dobro kretanje. Ali sa ovog motorskog dela da se ipak vratimo na sam početak i ono što ste videli, a to je ozbiljnost konstrukcije Suzuki Swifta, više kao većina konkurenata ovoj kategoriji nije kada otvorite vrata da imate osjećaj da ste zalupili konzervu, već jednostavno to je automobil koji baš onako čvrsto deluje, koji čvrsto zvuči, a isto tako se i vozač u njemu osjeća. Ono što sam svojevremeno rekao testirajući standardni Suzuki Swift, da je možda i najbolji izrađen Suzuki, stoji sada. Kvalitet izrade interijera je vrhunski, materijali su solidni, mogla bi ova plastika biti nešto malo lepša, međutim sve ukupno gledajući Suzuki Swift je sada onako prilično iskočio iznad konkurencije, baš što se tiče same organizacije prostora, što se tiče ono, kako sam rekao, kvaliteta i izrade. Nisu mnogo eksperimentisali ostrvski display board kompjutera, imam izuzetno preglednu, tradicionalnu instrument tablu sa konačno pravim onim ciframa i pravim cajgerima, kako mi to vozači volimo kažemo, upravljač direktan, vrlo prijatan u ruci, ne previše opterećen dugmićima, a ono što je opterećen dugmićima to je centralna konzola, na njoj je, opet pohvaljujem, panel za klimu uređaj koji je izdvojen iz infotainmenta, izuzetno dobro konstruisan i jednostavan programski jezik ovog monitora, sve nam je na njemu, vrlo lako se snalazimo i da kažem, ovaj infotainment namenjen onim najvećim skepticima za upotrebu digitalizacije u automobilu. Inače, sedišta su za jednu klasu, bar što se tiče veličine, iznad svoje kategorije, udobno se sedi napred,
udobno se sedi nazad, prtljažnik od nekih 250 litara bi mogao biti veći, ali stvarno od ovog automobila koji je dugačak 3,86 metara ne možemo mnogo više očekivati nego što nam je ponudio, a to je pre svega komfort putnika i nešto skromniji prtljažnik. Ono što moram da istaknem, to je zvučna izolacija koja je sada dobra. Ova hibridna varijanta motora je malo utišala sam agregat koji više nije toliko bučan, iako je trocilindarski ovog momenta kada postigne radnu temperaturu, zahvaljujući pomoći električne energije, on je prijatan nekako, nije napadan u kabini dok ne dođu visoke obrtaje. Sad ono što je mana ovog automobila je što traži nešto više obrtaje prilikom starta i nešto više obrtaje prilikom preticanja. Tek na nekih 2.500 do 3.000 obrtaja Suzuki Swift zapravo dobija onu punu snagu koju od njega očekujemo i to je možda jedna od zamerki da bi ta linija, odnosno krivulja snage mogla biti pomerena na niže obrtaje, da bi sam automobil bio malo dinamičniji. Kada je dinamika u pitanju, takođe možda mu nedostaje 6 stepen prenosa na onim dugim relacijama, međutim 5 je izuzetno dugačak, dakle jednostavno na otvorenom putu vozi se sa relativno malim obrtajima. Takođe, automobil nije bučan, ali ono što bi, bar kod ovog manuelnog menjača, svakom vozaču prijelo, to je 6. stepen prenosa da se potpuno rasterete i vozač i motor na dugim relacijama, na srednjim relacijama, na regionalnim putevima, zaista dobro usklađen menjač, uz malo rada vozača daje izuzetno zanimljivu vožnju, upravo zato što je Suzuki Swift spušten, direktan i nekako prosto diše sa vozačem i osjeća asfalt ispod sebe i pravo je zadovoljstvo ga voziti. I ovdje negde pred kraj ove naše priče o malim automobilima, odnosno priče o Suzuki Swift, ostaje još da ga uključimo u novi narativ, a to je energetska kriza, sa potrošnjom koja je uveliko ispod 5 litara u gradskim uslovima, pa i na otvorenom putu ukoliko se jako ne forsira. Suzuki Swift u ovoj hibridnoj verziji je jedan od modela koji se apsolutno koordinisao sa ovom energetskom krizom, što znači manja potrošnja goriva, manja potreba da idemo na benzinske pumpe i verovatno manje potrošenog vremena na čekanje za benzin koje nam verovatno sledi, nadam se da ne. I za sam kraj, još nešto malo i oko cene. Startuje sa 15.900 eura, dobro opremljena verzija je tu negde oko 17 do 18.000 eura i sve u svemu možemo reći da je Suzuki Swift jedan od automobila koji je, ajde kažemo, napravljen tako da su njemu najmanje 2 automobila i dobar gradski automobil i dobar automobil koji može da se ide i na nešto duže puteve, kada to kažem mislim na puteve od 200, 300 do 500 km i da se ne oseti zamor da smo se vozili u malom automobilu. U današnje vreme, za ovaj novac, pa to je jedna prava, mogu vam kažem, premija. Italija ima autostradu sunca, a Kina završava projekat zvani električni autoput. O čemu je reč? Sledeća generacija električnih vozila stiže sa baterijama koje će obezbediti autonomiju vožnje i do 700 km. Ove baterije iziskuju DC punjače snage 1000 kW kako bi se električna energija za 500 km vožnje napunila za 5 minuta, koliko danas traje najkraća poseta benzinskoj pumpi. Što se tiče Kine, struja koja će pokrenuti revoluciju električnih automobila stiže iz obnovljivih izvora kao što su vetar i solarna energija. Inovacijama tu nije kraj. Kina je na istoku zemlje u oblasti Xinjiang izgradila velike farme solarnih panela i vetroparkove. Transport te električne energije do industrijskih centara i megagradova na istočnoj obali obavljaće se kroz ultravisoku naponsku liniju dužu od 3000 km. UHV sistem dalekovoda za snabdevanje punjača automobila bazira se na AC naponu od preko 1000 kV, koji ima 3/4 manji gubitak u prenosu, zauzima trećinu zemljišta i jeftiniji je u gradnji za 50% od standardnih 480 kV dalekovoda kakvi se koriste u ostatku sveta. Ceo sistem ima i nuklearnu podršku i sigurnost. Kina već ima 58 aktivnih reaktora i više od 25 u izgradnji.
do 2035. planira da ima u pogonu 103 nuklearke koje će obezbediti stabilnu energiju kada nema sunca ili vetra. Prema tome, na često postavljeno pitanje odakle energija za potpuni prelazak na elektromobilnost, Kina je upravo dala odgovor. Šorom šajke, Dunavom čeze. Imamo tu čast da budemo probni piloti plovila koje je nastalo u okolini Novog Sada u selu Kać. Istorijski nizak vodostaj. Tako da imamo jedan ovde stepenik koji čini problem. Znaćemo mnogo više koliko se uspelo u onom tehničkom smislu i u proračunu plovnosti. Budući da je ovaj Rooster 600 od nule napravljen u Kaću, dakle, od prve idejne skice do, evo, gotovog broda koji ćemo danas testirati. Dugačak je tačno 6 metara, težak nešto preko 700 kg, dok je u zoni bokobrana njegova širina oko 230 cm, a na samoj vodenoj površini tačno 200 cm. Pripada kategoriji plovila koje su vrlo funkcionalna, ne samo za upotrebu na reci, moru i u marinama, već evo i ovako za kopneni transport. Konop neki, okej. Dobar je. Izlazimo iz Novosadskog Dunavca. Drugi deo istine ćemo saznati upravo sada, to je kako naš Rooster 600 plovi. Idemo, pun gas. Perfektno. Odavno nisam imao u rukama veći čamac sa, uslovno rečeno, ne tako snažnim agregatom koji je lakše izglisirao. Ova klasa plovila je karakteristična pogotovo ravnoj palubi i prostranom kokpitu. Takozvani walk round, sama reč upućuje na slobodu kretanja po celom kokpitu. Oznaka 600 RS je zapravo retro sport, upućuje na dimenzije i epohu koju naginje dizajnom i sportsku hidrodinamiku. Kao retko kad smo u prilici da prateći čamac nije dovoljno brz da stigne Rooster 600, trenutno na nekih 4200 obrtaja, vozimo se brzinom od 25 čvorova, nekih 40 km na sat. Vanbrodski motor Selva, koji je zapravo derivat Yamahe, izvanredno radi na ovim obrtajima. Motor je tih i jedino što nas ometa to je strujanje vetra. Kako bi me bolje čuli, ja ću se malo sada zakloniti iza vetrobrana koji je odlično konstruisan u smislu da apsolutno štiti ne samo skipera i njegovog saputnika, već i osobe, odnosno putnike koji se nalaze na zadnjoj klupi. Ono što je zanimljivo za Rooster 600 je svakako činjenica da uprkos tom flat deku, dakle ravnom deku, ispod palube imamo iskrivenu malu kabinu koja je dovoljna da se u njoj prespava. Dve osobe mogu relativno komfortno u njoj da se smeste uz hemijski toalet. Sa skiperskog gledišta ispred sebe imam sve ono što mi je neophodno za bezbednu plovidbu, doduše bez kompasa i bez navigacionog uređaja, kojim je oslobođeno ovde mesto na centralnom komandnom mostu. Imamo klasične instrumente za praćenje parametara rada motora, rezervoara za gorivo, vodu i naravno napon i nekoliko prekidača za najvažnije elemente navigacionih i ambijentalnih svetala. Kad smo već kod ambijenta, Rooster 600 raspolaže sa izuzetno kvalitetnim stereo uređajem koji, evo, daje još jedan dodatni štimung ovom predivnom brodu. Još jedan mali priručni roštilj, s obzirom na rezervoar pitke vode od 40 litara, eto nama mogućnosti da na Roosteru 600 čak i provedemo jedan lep dunavski ili uslovno rečeno morski vikend. Sada smo bili u fazi razbijanja talasa. Potpuno je jasno da ovako visoke stranice, ovako oštar V korita je apsolutno konstruisan za velike talase i apsolutno je konstruisan pre svega za morsku plovidbu. Znate kako kažu, kada nema vetra i po Dunavu može da plovi sve.
ali po moru mogu da plove samo izuzetno čvrsto konstruisani brodovi koji imaju oštar V. Ono što je kod ovog Rustera 6 zanimljivo, pogledajte ovaj njegov krmeni deo podvodnog dela kako je izveden stepenasto. Praktično ovde sada ispod mene stvara se jedan vazdušni jastuk i krmeni deo Rustera 600 zapravo ne ide po vodi, već po jednom vazdušnom đonu ili vazdušnom jastuku, čime je krmeni deo, zadnji deo rasterećen, ne toliko da bude brži brod, već da bude plovniji i da bude ekonomičniji, da troši znatno manje goriva. Sada ćemo vidjeti kako drži zaokret. Evo, Ruster leži kao da je na šinama. Evo, možemo da kažemo da je naš Aleksandar ovo stvarno fantastično dizajnirao i ono što je još zanimljivije, od početka do kraja, dakle od prvog nacrta do ovoga što sada gledate, on je napravio sopstvenim rukama. Još jedan podatak koji će iskusniji nautičari osetiti, a to je čvrstina plovila. Kao prvo, ceo trup je izrađen iz jednog dela, dakle nigde nije sastavljan. Po dva, kompletan trup izrađen je od laminata, dakle od stakloplastike, koja je popunjena sendvič specijalnim materijalima koji daju posebnu čvrstinu, ali istovremeno da trup bude mnogo lakši. Zapravo, dobilo se jednim udarcem više stvari, veću čvrstinu, manje torziono uvijanje plovila, što je jako važno kad imamo ovako snažne motore, i ušteda na težini. Zašto kažemo na uvijanje? Pa svaki motor ima svoj obrtni moment. Kod automobila on se prenosi na točkove, kod plovila on se prenosi na elisu u jednom pravcu, što znači da čamac, gliser ili veliki brod trpi upravo tu silu koja ga zavrće i zato je bitno da pravo korito ima čvrstinu na uvijanje. A ona se, osim toga što se nekako osjeća čvrstina i snaga plovila, oseti prilikom upravljanja. Upravo ovo što ste malo čas videli, taj način na koji Ruster 600 drži vodu kao u šinama, znači da su njegove oscilacije u čvrstini trupa samo u promilima i da je zahvaljujući i konstrukciji podvodnog dela, ali i toj čvrstini brod upravljiv i fantastično dobro razbija talase. Za razliku od potpuno stakloplastičnih brodova koji trpe udarce, koji te udarce prenose na ceo trup, na celo plovilo, kod Rustera 600 to se apsolutno ne osjeća, zahvaljujući tom sendvič trupu. Ono što daje dodatnu čvrstinu plovilu je svakako debljina zrcala. To je ova zadnja, uslovno rečeno, daska na kojoj je okačen motor. Ona je izvedena iz 4 takva sendviča koji daju izuzetnu čvrstinu, ali obezbeđuju da ako voda prodre nekako u to zrcalo, čamdžije dobro znaju gde plastičan brod najpre trune. Trune na tom delu, upravo zbog ove sendvič gradnje, čak je i sama dugovečnost broda, pa možda i dvostruka od one stakloplastične. Evo sada ćemo još jednom probati kakav mu je ono, kako se kaže, međustart. Gledajte. Samo ga je bitno dobro istrimovati. Fantastično. 40 čvorova. Motor je još nov, nećemo preterivati. Dok mu je krstareća tu negde, evo sada ćemo da ga istrimujemo, negde oko 28 do 30 čvorova. Dakle, imamo zaista jednu pravu morsku, pre svega, krstaricu. Da se malo vratim na organizaciju prostora. Skiper i njegov ko-skiper ili skiperka smešteni su u sam centar broda kako bi se obezbedila njegova bočna stabilnost. Dakle, konstruktor Saša je postavio sve najteže stvari, a to su osobe, rezervoari, akumulatori i motor u centar broda kako bi on zadržao dobru ravnotežu, a za posledicu toga takođe ima upravo ono malo čas o čemu smo pričali, stabilnost i izuzetno dobru upravljivost. Ja sam sada sam na plovilu, vidjet ćete da je on gotovo idealno poravnat, probijam se kroz sopstvene talase, skoro se to ne osjeća i to je takođe jedna od dobrih karakteristika. I za sam kraj predstavljanja ovog kaćkog čuda, odnosno Rustera 600, još da ga svrstamo u neku kategoriju po dizajnu i po nameni, možemo da kažemo dnevni mini krstaš u retro-tehno izgledu ili dizajnu. Cena samog trupa negde oko 25.000 € bez PDV-a, plus
motora ove kategorije još nekih 13 do 15 hiljada eura. Dakle, za nekih 40 hiljada eura možemo zaista da dobijemo jedan kvalitetan, dobar, made in Srbija čamac koji je ovde razvijen od nule. Znate ljudi, koji je izuzetno dobrog i tehničkog kvaliteta, izuzetno dobrog kvaliteta izrade. Mogu da kažem da treba da budemo ponosni, jer evo, stigu nam je jedan pravi nautički Rolls Royce i to iz gaća. Packard serije 250 kabriolet, definitivno jedan od najatraktivnijih automobila u kolekciji Oldtimer kluba Beograd. Ovaj predivan primerak snimili smo na marginama skupa u Smederevu kojim se završava oldtimerska sezona 2025. godine. Detaljnije o svemu ovome od Bore. Okupilo se preko 80 vozila u jako lepoj atmosferi. Predratnih puno vozila, 50. godina, znači jedna onako lepa priča, baš lepa za kraj sezone. Jako puno posetilaca. Nadamo se da ćemo iduće godine nastaviti ovim tempom kao i ove godine. Aco ispod haube na delu, jedna u tom trenutku ranih 50-ih pomalo zastarela, ali oprobana i dokazana tehnologija. O čemu govorimo? Tako je, ispod ove haube se nalazi redni motor, 5361 cm3, koji ima 157 konjskih snaga, ima 373 Nm obrtnog momenta i razvio je tada brzinu od 155 km na sat. Pritom od 0 do 100 trebalo mu je 17,3 sekunde. Packard nije imao sredstva da razvija potpuno nove motore, a još manje da se upušta u rat konjskih snaga sa Cadillacom. Umesto toga, oni su razbušili postojeći redni osmak blok kako bi povećali kubikažu. Ipak, zadržan je izuzetno miran rad motora, praktično bez ikakvih vibracija. Na kraju krajeva, kako i dolikuje top limuzini. Te 1952. godine ovaj Packard koštao je $3.939, što je u današnje vreme 47.600 američkih novčanica. Kakav je tvoj troškovnik? Pa moj troškovnik je tako da je ovaj auto uvezen iz Kanade. Plaćen je 17.000 evra u Kanadi. Ovde sa carinama, farbanjem, restauracijom izašao je na nekih 28.000 eura bez mojih satnica, rada, sklapanja, rasklapanja tog automobila. Urađen je automobil u totalnoj restauraciji, do lima je, ali je vraćen u pravu originalnu boju. Ovaj kabriolet pripada generaciji koja je bila posljednji veliki prodajni uspeh Packarda pre gašenja firme 1958. godine. Nevolje su se već nazirale i 1950. kada je Packard prodao samo 52.000 primeraka automobila. Za novu 1951. godinu kompletna paleta modela je bila restilizovana. Dizajner John Reinhardt praktično je odabrao najbolji moment, jer prethodne 1950. godine sva konkurencija izašla je sa novim modelima, novim dizajnima, tako da je te 1951. godine interesovanje medija bilo usmereno isključivo na Packard. Upravo zato uspeh nije izostao i 1951. godine Packard udvostručuje prodaju, tačnije 101.000 primeraka automobila.
Čuveno pitanje o doživljaju vožnje na neki način obojiće Ultramatic automatski menjač. Zašto ja ovo govorim? Pa tako je, ovaj Ultramatic menjač u to vreme je bio toliko pouzdan i dvostepeni menjač, ugodan za prebacivanje brzina. Čak je i Ford hteo da otkupi od Packarda taj menjač, ali nije uspeo da se dogovori. Do Oldtimer sezone 2026. ovaj predivni Packard možete videti eventualno na nekoj svadbi ili pogledati u predstojećem filmu Ruka pravde, u kome Novi Sad glumi Buenos Aires, a Packard serije 250 kabriolet, pa zapravo nema on šta da glumi. Glumi samog sebe. I to je bilo sve za danas. Nadam se da ste i vi, kao i mi, udisali ovih pola sata punim plućima i punom maštom. Vidimo se za 7 dana na istom mestu, a do tada, molim vas, vozite pažljivo. Živjeli!